graad 10s, ons gaan gou hierdie vierhoeke bewys as spesifieke vierhoeke. So let's start with the first one. We're going to prove this quadrilateral to be a parallelogram. So if you know your learning work, you know that if you want to prove a quadrilateral, a parallelogram, you must prove point P to be the midpoint of TM as well as EI. Goed, so kom ons gaan en ons gaan gou die middelpunt van TM uitwerk en ook die middelpunt van EI. So before we do that, let's just quickly write in our variables to write formulas. So ek het vir X, T, Y, T. X, M, Y, M. X, E, Y, E. En X, E, Y, E. Okay, so write down the formula at first. The midpoint of TM is going to be, take the two X values, add them, and divide it by 2. Vat jou y-waardes, tel hulle by mekaar en deel deur 2. Sy maar weer, XE plus XI divided by 2 is going to give me YE plus IE gedeel deur 2. So kom ons gaan doen substitusie. As ons kyk na die middelpunt van TM, okay, X waardes is 0 plus 3 gedeel deur 2 en my Y waardes is 2 plus 0 gedeel deur 2. So dit gee vir my 3 op 2 en E. So my middelpunt van EI, I'm going to do exactly the same. Minus 2 plus 5 divided by 2 and minus 3 plus 5 divided by 2. Ons kyk. Ek het 3 op 2, maar sy, en ek het 2 op 2 wat 1 is. So I've proven that the midpoint, the value of P, is the same value. So that means that the diagonals, therefore, die hoeklyne halveer mekaar, hoeklyne halveer, diagonal halves, and therefore I've proven TIME as a parallelogram. Ek het hom bewys. Goed. Volgende vraag by hierdie vierhoek is, hulle vra, bewys die vierhoek is 'n ruit. Bewys, prove that quadrilateral to be a rhombus. So, out of your learning work, ons weet dat ons eers dieselfde moet doen hier. So die eerste ding, number 1, that I've got to do, I've got to get the midpoint M to be the same for both. Okay, so ek het vir XR, IR. XR, IR. Het vir XE, IE. And the last one will be XH, YH. So I can write down my formulas quickly. Onthou, ons moet altyd formulas skryf graad 10s. You must write down. So the coordinate of M, my midpoint of ER, gonna have the x of E plus the x of R divided by 2, komma punt I van E plus die I van R op 2, en dit gaan vir my gee. X van E is minus 1 plus 2 op 2, en die I is 2 plus 5, 2 plus 5 op 2, en dit gee vir my
minus 1 plus 2 is 1, so dis 'n half en 7 op 2, dis 3,5. OK, nou kan ons middelpunt van AH kry. So again, the formula x of a plus x of h divided by 2 on a van a plus a van a deel deur 2 en ek het minus 3 plus 4 gedeel deur 2 en die y-waardes is 7 plus 0 gedeel deur 2. En dit gee vir my 'n half en 7 op 2. So I've proven that m is the midpoint of both the diagonals. So die hoeklyne halveer mekaar. Therefore, diagonals half. Dis die eerste ding wat ek doen. Goed, die tweede ding wat ek vroeër gesê het, om hierdie vierhoek 'n ry te bewys, is die tweede ding wat ek moet doen. Ek moet bewys dat die hoeklyne mekaar 90 grade kruis. So ek moet bewys dat AH loodreg is op ER. So kom ons kry die gradiënt, small letter m, of AH. Let's write down the formula. The gradient of AH is the difference in y. So dit is 7 minus 0 op minus 3 minus, let's write the formula. You must write the formula first, sorry. So ek gaan hê die y van a minus die y van h op die x van a minus die x van h. En dit gee vir my 7 minus 0, 7 minus 0, minus 3, minus 3, minus 4. Dis gelyk aan 7 minus 7 en dit is min 1. Goed, ons gaan kyk na die gradiënt nou van ER, the gradient of ER, same, YE minus YR op XE minus XR. So, ons gaan kyk. Die y van E is 2 minus 5 op min 1 min 2. Okay, if we calculate that, that gives you minus 3 on minus 3, and that equals 1. So, if you take the gradient of AH, en jy vermenigvuldig dit met die gradiënt van ER, dan is dit gelyk aan minus 1 maal 1, en dis gelyk aan minus 1. En daarom, we know, if the gradients product equals minus 1, dan weet ons dat A loodreg is op ER. En therefore, hierdie ARHE is 'n ruit. Want die twee goed wat jy vir my geleer het om te bewys, dat 'n vierhoek 'n ruit is, het ek nou bewys, en daarom is ek klaar. Dis al wat ek hoef te doen. The last one is to prove that quadrilateral to be a rectangle. Ek moet bewys, dit is 'n reghoek. Nou die twee goed wat ek moet doen, hierdie was nommer 1, ek het net nommer 1 by parallelogram nodig gehad, by 'n ruit het ek nommer 1 en nommer 2 nodig gehad, en nou het ek, om 'n reghoek te bewys, nommer 1 en nommer 3 nodig. Nou ek wonder of julle kan onthou uit die leerwerk wat ek vroeër gesê het. Number 1, again, I must prove that M is the midpoint. So we're going to do number 1 again. We're going to get the midpoint of LN. Okay, let's do that first. Dit is, let's write down, die X van L, Y van L. Die X van D en die Y van D. Die X van A en die Y van A. Die X van N en die Y van N. Okay, now we can write down our formula. The midpoint will be the X values divided by 2 and the Y values
divided by 2. Kom ons werk dit eerste uit. XL is minus 5 plus 6 op 2. AL is 3 plus 6 gedeeld deur 2. En dit gee vir my 'n half. En daai is 9 op 2, so dit is 4,5. Kom ons werk uit die middelpunt van AD. So ons het die x van A plus die x van D op 2. Die y van A plus die y van D op 2. Now let's do substitution. We've got the x values, so we can add them. Gedeeld deur 2. En ons het die y-waardes, dis 9 minus 0 gedeeld deur 2. En dit gee vir my 'n half. En 9 op 2. En daar het ek bewys dat die hoeklyne mekaar halveer. Therefore, the diagonals halves. Dis al wat ek nodig het om te bewys. The next thing, that's the third thing that I must prove for a rectangle. The second thing is not applicable at a rectangle, en dit is om te bewys dat hoeklyne mekaar 90 halveer soos daarso. Maar by die reghoek moet ek bewys dat die sye 90 grade op mekaar is. Met ander woorde, that the interior angles are equal to 90 degrees. So hoe gaan ek dit doen? Ek gaan die gradiënt van AL kry. Okay, let's write down the gradient of AL. So we've got y a minus yl on x a minus xl. Dit gee vir my die y van A is 9 minus die y van L is 3. 3 op 4 minus minus 5. 4 minus minus maak 'n plus. So ek het 6 op 9, and if I simplify that, that's 2/3. Kom ons kry die gradiënt nou van DL. The gradient of DL is going to be y on x. So dit gaan wees y van D 0 minus die y van L is 3 op, en ek het die x van D is minus 5 minus the x of D, dat gives me 'n plus, so ek het minus 3 op minus 2, en dit gee vir my 3 on 2. I'm just looking for a sign mistake over here. Ek het gradiënt van AL. Let me just quickly check this out. Ek het m van D is die verandering in y, dis minus 3 minus 5 plus 3, that's correct. En daai ouetjie is minus 5, 3 minus, kom ons kyk net weer. Gradiënt van DL, ek begin by D. Die y van D is 0 minus 3, dis reg. Hier begin ek, daarso, by die verandering en ek het verkeerde begin. If you start at D, you must start at D again. Juffrou dit omgeruil. Kom ons maak dit net reg. Die x van D is minus 3. Minus 5, dis plus 5. So now, that's a plus 2. En dan is dit minus 3 op 2. So now, if you multiply the gradient of AL times the gradient of DL, then you multiply 2 op 3 maal met 3 op minus 2 gee vir jou minus 1. If you multiply that, it gives you minus 1. Wanneer die produk van 2 gradiënte minus 1 is, dan weet ons dat DL is loodreg perpendicular aan AL.
En daarom is hierdie 'n reghoek, want ek het die twee goed bewys wat ek moet bewys. Hoe klein halfveer en daai sy is loodreg op daai sy, that's a 90-degree angle, therefore LAND is a rectangle. So om hierdie goedjies 100% voor te kry, graad 10, het ek nodig om my leerwerk eers te ken, en dan mors ek nie tyd nie, ek weet presies wanneer ek waar moet bewys. So go and study that learning work first, and then you practice to prove quadrilaterals as specific quadrilaterals. Gaan oefen dit goed, sien julle later.